kitang ganito. Hi guys! With the tropang KJs. Hello! Ay, pabebe. Tama mo yung dakalbab. May gulula. Ipapuwapin, may nanta mo. Go guys, agyo yan. Bongs, nano lang kami lakwan. Lampuyak kanina. Ay, masabay lang kayo ng linutong kaya. May gulo kayo? Hindi natin ang tumbler eh. O yata pa man may kalaot magugulo kayo. Super yung buong. Ano kailangan nyo? Chicken? Guys, mama nga ni Bim Bim. May 5 minutes na pa magbiyayo. Mama nga na kayo. Eh, matutod na ako pa. Ay, magulo. Mama nga no, pin. Ay. Kadanog na. 5 minutes pa pa magbiyayo. O, mama nga na. Mata pa? Walang malapit tayo. Ay, matutod ko pa. Good morning. Ay, naku, tita pa rin may ras. Alas 8 dahil sige. Malayo pala ang Bulinaw. Akala ko kabilang kanto lang. Pati naman mo tamo tapak. May harang tayo yata. Tumasandal kung magiging daw. Yes, kaya pantin ba yung gawa? Puro ka na tutulog mo. Wala na yan siya. Dirty Argus Alamin. On to our first destination. Bulinaw Falls. Oh my gosh. Off-road. Ito lang view. Puros tanaman Falls. Oh, kumalma. First destination pa lang. Ayaw ko nakalta gamit. We're here at Bulinaw Falls. Ay, very nice. Konti lang yung pips. Oy, nandito na tayo. Kabisiyo. O, diba? Yung first outfit yung pang simba. Bulinaw Falls mo muna tayong puntalan. Sto kayo. Okay, let's go. So we are here at the Bulinaw Falls. Ante yung falls? Tayo. Happy na ita? Ay, something in water. Pero happy na yung falls. Breakfast at the bar. Mantana. Okay, busy no rin people. Let's taste the adobo. Kulang sa toyo. Sarot. Mga kepa. Buti na mo, prepared game mo, Doc. Ay! Bukas. Correct. That's it. Okay. Hindi ko ginugyal guys. Akala ko malatangadan yung falls na malaki. Cute size pala. Pero malinis ang water. Ay shit. Tara. Grabe ha. Pakalamig ng tubig. And for just 10 pesos, pwede na maligo. Okay, on to our next destination. See you there. May nanyaro ko yung anak. Teya papatuturan na may tutunduya. Ay, danok na. Oo, danok na. Tantan. May tutod. May makabidyo ta mo na. Ano pa niya biyan nyo? Ay, sorry. Bahal mo yung video ngayon niya. Layang hulsam apart. Yung ita malmura. Okay, on to our next destination.
This is our next stop. Okay, mag-visit lang kami guys. Oh, so ano siya? Anong tawag doon? Lumang simbahan? Ay, ancestral house. Ancestral something. We are here at Bolinao People's Market. Nampanyalwan tawari. To buy something. Ooh. Ride something. Oh my gosh. Oh my gosh. That's nice. Oh. Ang daming ano, ganyan. Salita na ba? Or kauli? Kauli. Oh, kanya mandangal mo sa landing. Oh my gosh. Kaya makeni oh. Ang sarap pang almusal ng mga danggit. Oh my goodness. Ayaw tating gagaga. Miss, patahanin mo yung anak mo. Bawal maingay dito. Oo. Bawal maingay dito. Kenny kominta. O de layo Kenny. Ni sisteret. Yes. O may gulo lang makanya. May pagpuntakin. Tataking malam-malam talaga pa man yan yung pamang laman-malam dito. Okay. Oh, see you later guys, no? Bibili pala kami ng foods. With the tropang Kijis. Correct. Later. Tatake ni para mamalengki. Alimanton ang pamantunan nyo. Oh guys. So init. Nakambag mo sis. Kabod ka makasite. Pia, hi ka be, hi. Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak be? Wala na kukunanin. Trill. Guys, galingan yung magkain. Galingan yung mamalengki. Oh my gosh. Public market. Uy. Pintatake ni para magtusok. Let's try the tusok here. Hindi, dito lang. Press 4. Nung ganita mo. Manyaman-yaman lang samdong. Namang makaila magumong buwan ang usketa. Tak mataba. Buwan sa left ang taba. Alik ko. Kaya kanin ka. Mag-wek-wek na ako. Ito po yung suspusan. Pwede na po ito. Wala ka ba samahan? Alik ko. Atim din. Pila for the row your boat. Are you ready na kayo mag-row your boat? Sure you. Ready or not? Talaya kasi yun. Row your boat gently down the stream. Naba yung pila? Here's the pila for the row your boat. Pare, balmit ang bakal pa niyan. Ano? Pwede mo taka rin? Okay. So mag-wait tamo mo kene. Ay, Diyos ko, sobra ta nakatuling. Ay, kanita mo mag-wait or lumakad? Wait tala.
This is the row your boat. Oh my God. Kashain sa kin eh. Oh my goodness. First time. Oh my gosh, let's go guys. Saglolo. Ay! Oh, matataran na! Gosh, first time mag-row your boat. Okay. Ito na yung mga sasakyan. Alis na tayo. And nang papunta isla. Ooh, let's go. Here's the captain's deck. Captain's deck ba yung tawag? Pagmakanyan. Anyways, let's go. About to. Ayan na. Grabe yung precision and accuracy. We're here. Magpa-park na lang. Okay, nice one. Yes, at Chutana. Let's go down. Ne, kuya. Let's go down, guys. Galing mo. Wala kang makabondikin lamang pali. Correct. Ay. Achuta na sis. Big stuff. Yan o. Ayan, correct. Oy, nanggawan nyo ka rin. Oy, super provincial feels ha. Binyadala ka niyan din. Ay, bongga. Tapos ito ka tayo lutuan. Oh, look. Pusit. Correct. Go. Uy, uy, giblabla ka niyan din. Nabongga. Kakalanin ka kinay. Magiging kwento ka talaga. Let's go. Let's go. Lokom na. Alin na, bes? Maglito na naman. Ay, kaya lang naluto na. Alang maragula makanhin. Makikintal ko. Ayan, Sensei. Pares lang mo, size. Ali kasing kain mo, yung api makalwal na eh. Uy, lagay taning gulay. Yula po. Pwede na yan. Hindi pa may mawin si Buwas Bawang. Nabilisan niya talaga. Sis pa lang niya ba itong aroman eh? Correct. Aromang nasing masira. Takpan ke. Hello? No, ay na. Sabo ya sis. Alang sabong. Ay, kaya mo pa.
Makanini pala kaya. Ay, ganito pala sa probinsya, guys. Na? Ano? Mababait yung tao. Correct. Ina-challenge yung meday. Ay, Chana plastic. Itang takap na ning door. Etong mga gulay na to, nakatanim to sa Baguio. Wala dito eh. Pero linutos sa Pangasinan, ha, Moses? Di ba? Ang layo, Ganun lang. For the video, palitan nyo na. Pupunta kami sa next hobby dito sa Pangasinan. Siyempre yung iba kong followers, Tagalog. Ayun o, may pool. Pwede po kami makigamit. Pwede po. Hindi, magduduyan lang ako. Ay, kasakit. Ay, wala. Ay, libre. Libre lang po. Ay, thank you po. Ay, libre. Galingan nyo Tapos ako duyan again. Parang lahat ng kanto dito may duyan. Which is nice. Go guys. Yan, okay. Oy, 12 la. Dapat rempit siya. Ay, hello. Kinalbit na ako nitang anak. Sige, galingan nyo. Ay, kapreskwan. Oh. Ito pala yung aming muse. Kapreskwan pala kayo. Tignan nyo yung hangin, guys. Ay, wek pa mo make sunscreen balat. Ay, inayod ko yata. O sige na, guys. Maglaro muna kami ng pool. Ay, budal fight. Ali, sige, pwede na yan. Racing. Grabe. Uy, si Tantarantan. Wala ko mebe. Ay, Dapat nyasin. Gawin mo palitan. Nyasin na la. hindi na magnyasin. Oy. Diming nyasin yun. Super sarap. Uy, mata na may paining tarantan. Setting up. Titang gule. Yakbri titang pusit. Ayo, kanya man. Oh my gosh, let's eat, let's eat. Lagyan soup with. Diming nyasin. Sige, Nasa Luantam? Jenny. Oh, bakit tapasali? It's because... Anyari? Nahulog mo! basta D1 pa. May balbala rin In short. May balbala rin ang bote. Sis, ika na mo kay takpan ka. Ako na mo. May balbala rin bote, guys. Sa duwang bote, sayang. Atin tang option, Ken. May itong yung brand, Ken, Ay, isang brand lang pala yung alak here. My gosh. Okay. So, we'll go to the beach. Doon kami May look at the neighborhood, guys. So nice. Ay ako, malikot. Pag ikatamit, huwag takin yung maragula kalabog. Ay, pwede, sis. Ganyan mo. Na? At hindi kami nga, pati Marian. Okay. Okay. Uyag yung tamit, wag. Oh my goodness. Oh my gosh. Pangabayat yun. Ang ganda itong beer na flamarete. Kolong-kolong. Ha 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 ha. Grabe. Niyandar tayo ngayon. Let's go, let's go. Oh shit. Tatalang kayo talaga kayo. Kaya ka ba man pala? Tatalang kayo. Ano yung mga turkey? True. Ay, mag-practice na kayo, kaway-kaway. Bongga kayo, Ken. Ne? Mga patabaing baboy. Ito tayo. Ay, wow. May char. Ay, naano pala karan nyo ko? May rasta mo. Maka na, kinalcule. Sabi ko, 4 times 22, 88.
Okay. Nomo by the beach. Tada! Oy, sunset. Sino ka dyan? Para ganito, tingin halalan. Correct. Ay. Ambassadors na naman. Kung ginda ng mata. Correct. Ay, my gosh. Woo! Ang silab da. Sabi ko nandun, last video ko ni. Pero kasanting oh, look at the... Ay, shemay. Look at the sky, guys. It's relaxing. Oh my goodness. That's it for day 1. It was a nice experience, especially the provincial feels. And here I am, walking at the low tides of Bolinao. Oh my goodness. Look at the sky. It's so refreshing. Thank you guys, and thank you Lord for all the blessings. Bye guys.